किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था, ना वो बच्ची सामने थी, ना उसके पेरेंट्स सामने थे, सिर्फ हाईलाइट हो रहा था कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। रिपोर्ट्स अगर कोई आती है, रिपोर्ट ऑफ किडनैपिंग या हरासमेंट, तो वो बेशक फेक भी हो तो वो फिर इस्तेमाल होती है बाय अदर्स टू एज अ वे ऑफ controlling women's mobility, their access to public spaces, their ability to speak up. और एक उसका ये जो means of control ये भी होता है, it is by policing a sense of honor. उसकी रेपुटेशन एट रिस्क थी, बल्कि यानी कि ओवरऑल बहुत बड़ा लॉस हुआ और यानी कि उसको रिकवर करते हुए टाइम लग गया। हमारे लिए तो वो 1 या 2 दिन का इंसिडेंट था, उससे उसकी सारी ज़िंदगी बदल गई। उस पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया। Okay, so if you are talking about particularly fear is a tool which is used to control people. And when you are spreading fake rumors or related to the image of a girl, a woman, then you are repeatedly instilling that fear. In Pakistan, a single rumor can unravel a life. One unverified post and suddenly a woman's name becomes breaking news. In a society where truth travels slow but gossips travel like wildfire, the real cost of fake news isn't counted in likes or clicks. It's counted in fear, trauma, and silence. This isn't just a journalistic dilemma, it's a human one. And who pays the price for a rush to report? The moment a woman's name is attached to a viral clip, she stops being seen as a person. She becomes public property. In newsrooms, the pressure to publish first is intense, but in that race, first casualty is almost always the truth. The Punjab group of colleges case showed us everything that's wrong. Everyone ran with the story. No one stopped to verify. By the time the facts come out, the damage was done and it couldn't be undone. जो पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ था उसमें तो मैंने भी रिपोर्ट किया। फर्स्ट डे तो मेरा ऑफ था, मैं नहीं जा सकी, और उसके बाद जब सेकंड डे मुझे वहाँ पे भेजा गया था, तो रिपोर्टिंग के लिए जब हम जाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हम कौन से इदारे के पास जा रहे हैं और वहाँ पे क्या काम करना है। वाकया हुआ क्या था, क्योंकि मेरे से 1 दिन पहले ये वाकया हुआ और मुझे उसके साथ साथ पता चलता जा रहा था कि वहाँ पे किस तरह से गैदरिंग इकट्ठी हुई और वहाँ पे क्या हुआ। उसी दौरान में मुझे वकूआ पेश आया था। उसी टाइम पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था, लाहौर कॉलेज में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, और वहाँ की स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल की। उन्होंने बताया कि इस तरह से हमें एक रूम में बंद कर दिया गया है और हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एक जो एडमिन का बंदा है उसने हमें हरासा किया है। हमने उसके खिलाफ 1 हफ्ता कबल हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वहाँ पर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और हम जब यूनिवर्सिटी, जाहिर है यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, और जब हम प्रिंसिपल के पास गए तो उन्होंने बजाय इसके कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ले गए, उल्टा हमें डांटा जा रहा है और हमें अब बंद कर दिया गया है ताकि हम लोग प्रोटेस्ट ना कर सकें। उसी टाइम पर हम लोगों को ये होता है कि कभी भी हमारे पास स्टोरी आती है, सबसे बड़ा हमारा एक्सपीरियंस जो हमें सिखाता है और दूसरा इदारा जो हमें बताता है कि कोई भी खबर आ जाए सबसे पहले उसकी तस्दीक जरूर करनी है। चूंकि वो मोबाइल फुटेज थी, उससे रिलेटेड मुझे सबसे पहले कंफर्म करना था कहीं ये कोई पुराना वाकया तो नहीं है, कोई पुरानी फुटेज तो नहीं है जिसको इससे रिलेट करके तो यहाँ पर मुझे भेज दिया गया। क्योंकि अगर खबर स्क्रीन पे चलती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी खबर चलाने से पहले उसकी तस्दीक की जाए। जब मैंने उसकी तस्दीक की, वहीं पे यूनिवर्सिटी के अंदर जो मौजूद तालबात थी, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दरवाजे के मेन गेट के ऊपर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। अगर उन्होंने बच्चियों ने एहतजाज किया तो एहतजाज की वजह भी होनी चाहिए। जब यूनिवर्सिटी से हमने राब्ता किया तो उन्होंने कोई उसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। बच्चियों ने खामखा इसको बढ़ा चढ़ा के और हाँ उसको रिलेट कर दिया कि पंजाब कॉलेज में जो बच्ची की तालबात के साथ वो वाकया पेश आया उसके सपोर्ट करने के लिए ये हो रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। तो एक चीज तो मैंने वो कंफर्म की उसी टाइम पे जब ये पंजाब कॉलेज का वाकया पेश आ गया। उसी टाइम पे मेरी एक और कोलीग थी और उसने वो रिपोर्ट किया, वो सारी चीजें हुई। नेक्स्ट डे मेरी ड्यूटी लगाई गई कि जी आप इसके ऊपर काम करें। मैंने 45 मिनट्स की एक स्पेशल रिपोर्ट भी बनाई।
اس کو بنانے کا میرا جو مقصد تھا اور اس سب چیزوں کو ٹیک آؤٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ خبر جو تھی ایک سوشل میڈیا کی خبر سے چلی. کسی کے پاس کوئی پروف نہیں تھا, نہ وہ بچی سامنے تھی نہ اس کے پیرنٹ سامنے تھے, صرف ہائی لائٹ ہو رہا تھا کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور ویڈیو وائرل ہو گئی کہ جی وہ ہاسپٹل میں ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. پھر ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی, کیونکہ سوشل میڈیا بے لگام گھوڑا اس کو پکڑ نہیں سکتے. ایک وکیل نے کہہ دیا کہ جی وہ لڑکی تو وہاں پہ مر گئی ہے. اس ہاسپٹل سے, پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, وہاں رابطہ کیا, ہمیں وہاں پہ کوئی تصدیق نہیں ہوئی, نہیں بتایا گیا کہ وہاں پہ واقعی کنفرم ہے کہ وہی بچی تھی اور اس کے ساتھ کچھ ہوا ایسا. اسی واقعات کے اندر سے مختلف ہمیں اس کے کلپس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ملی جس میں مختلف اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ تھے, ان میں کچھ اور بھی لوگ تھے جو کہ احتجاج کر رہے تھے. میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا جی آپ بتائیں آپ نے احتجاج کیوں کیا, آپ کو بلایا ہے کس نے تھا, کس نے بلایا آپ کو؟ کسی نے کہا, اس کی فیملی نے کہا, اسٹوڈنٹس نے کہا, انتظامیہ نے کہا, کس نے کہا؟ تو آگے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ایک میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر کہ کل ہم کالج میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو آپ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. کس نے بلایا, کس کے کہنے پہ گئے, کیا تھا, نہ وہ کسی کو جانتے تھے نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے. دیکھیے خبر دینی ہے نا, اپنے خبر کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ خبر ہے, آپ کسی کے کہنے پہ تو نہیں نا خبر بن سکتی. اصل میں ہوا یہ کہ لڑکی کو بیسمنٹ میں بلایا گیا, وین والے نے اس کو بلایا بیسمنٹ میں کہ میری بات سنو, فیس کے حوالے سے کوئی بات کرنی تھی. اس کے بعد نا نیچے اس کو نیچے لاک کیا گیا پہلے, اس کے بعد نا گارڈ ادھر ہی تھا, گارڈ نے اس کے ساتھ ریپ کیا, اس نے اس کا ریپ کیا. اور گارڈ جب اس کو پتا چلا اس نے چیخیں ماری نا, تب فیمیل اسٹاف کی ٹیچر نے دیکھا اس کو کہ یہ بہت اس کی حالت بہت ہی غیر ہو گئی ہوئی ہے. انہوں نے ریسکیو والوں کو فون کر دیا فوراً سے. جب ریسکیو والی درائی کلاسز بچوں نے سنی, اب ریسکیو والوں کی آواز, اس لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی, پھر بھی یہ لوگ منہ کر رہے ہیں کہ بھائی ذرا کچھ ایسا سین ہی نہیں ہوا. اچھا بچے مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا اس میں وین والا بھی انوالو تھا, کیا وین والے نے بھی اس بچی کے ساتھ ریپ کیا یا صرف وہ بچی کے ساتھ اس گارڈ نے ریپ کیا تھا؟ اس گارڈ نے ہی ریپ کیا, لیکن وین والا بھی موجود تھا اس کے ساتھ. اس میں وین والا بھی موجود تھا. گارڈ کا نام آن نام ہے اور وہ پکڑا بھی گیا ہے, وہ گرفتار بھی ہو گیا. کہ جس لڑکی کے بارے میں اتنا ہلا گلا ہو گیا, لڑائی جھگڑے ہو گئے, توڑ پھوڑ ہو گئی, لڑکیاں بے ہوش بھی ہو گئی, اور وہاں پہ جو ماحول بن گیا جیسے جنگ کا ماحول ہوتا ہے, تو وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. And a trend is already shaping the national narrative. The goal isn't to investigate the truth, it's to ride the viral wave. I've seen misinformation distort justice, and when the subject is a woman, the impact multiplies. Shame, fear, isolation. These stories stick with us, but our duty as journalists stays the same. Slow down, verify, report the facts. That responsibility is non-negotiable. میرے خیال اس طرح کی صورتحال میں جو جرنلسٹ ہیں ان کو اپنے کیے پر معافی مانگنی چاہیے, اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جب آپ معافی مانگتے ہیں تو بیسیکلی اس میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اور میں نے آپ کے اعتماد کو مجروح کیا ہے, تو مجھے اس چیز کا بھی دکھ ہے. اور معافی میں ایک طرح سے ایشورنس بھی شامل ہوتی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ یہ کام نہ کروں, اور سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جو ویلیو سسٹم میں, ہماری پریارٹی میں ہماری کریڈیبلٹی کدھر فال کرتی ہے. اگر اس کی کوئی وہ ٹاپ پر فال کرتی ہے تو پھر آپ کو معافی مانگتے ہوئے بھی کوئی پرواہ فیل نہیں ہوتی, کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر آپ اس کو ویلیو ہی نہیں کرتے تو لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے, وہ پھر یہی سوچتے ہیں کہ بس ایک دو دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس پہ اپالوجائز کرنے کی. آؤٹریجڈ, اور اس میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کئی لوگ ہیں کہ میں نے جب اس چیز کو چیلنج کیا تو لوگ اس پر مجھے بھی لان تان کر رہے تھے, اور میں سب سے زیادہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جس کو لوگ ٹارگٹ کر رہے تھے, جانتے ہوئے یا نہ جانے میں. اس کی ریپوٹیشن ایٹ رسک تھی, بلکہ یعنی کہ اوورآل بہت بڑا لاس ہوا, اور یعنی کہ اس کو ریکور کرتے ہوئے ٹائم لگ گیا. ہمارے لیے تو وہ 1 یا 2 دن کا انسیڈنٹ تھا, اس سے اس کی ساری زندگی بدل گئی. اس پہ ایک جھوٹا الزام لگا دیا گیا. یہ کیسے ہوا, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی ایک جرنلسٹ کی اپنی کریڈیبلٹی ہے
تو لوگ پھر ان کی بات کی طرف آتے ہیں. اگر آپ کو اس میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ جو پنجاب کالج والا ریپ کا الیجڈلی ریپ کا جو ایک انسیڈنٹ تھا وہ سوشل میڈیا سے ہی شروع ہوا, اور انیشلی جب یہ بات شروع ہوئی تو لوگ اتنے انٹالرنٹ تھے کہ کوئی اس کے برعکس کوئی بھی معلومات انفارمیشن کو وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. اتفاق تھا کہ میرے پاس جب یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چل پڑیں تو اس سے پہلے ہی میرے پاس انفارمیشن تھی. انیشلی میں نے جب شیئر کی تو لوگوں کا ریئیکشن بڑا عجیب سا تھا, لیکن اس کے کچھ دیر بعد وہ جو پہلے والا نیریٹو تھا وہ ڈیفیوز ہونا شروع ہو گیا. جو خاص طور پہ جو مین سٹریم میڈیا ہے انہوں نے میری بات کو بائی کرنا شروع کر دیا, اور میں پھر جو لوگ ادھر بات کر رہے تھے, کویسچن کر رہے تھے, میں ان کے کویسچنس کو آنسر کر رہا تھا. تو ہمیں یہ چیلنج ہوتا ہے کہ بجائے ہم نائز کو ڈیل کریں ایز اے جرنلسٹ, ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے, یہ ہم کرتے ہیں کہ جو جرنلسٹ اس رو میں بیٹھ رہے ہیں وہ کام, یعنی کہ ایک ڈس انفارمیشن کو باقی لوگ جو چلا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات چلا رہے ہیں, تو ہم پہلے ان کو روکیں. جب ہم ان کو روک لیتے ہیں تو اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں, عوام الناس ہے, وہ آہستہ آہستہ وہ بھی پھر ان کی بھی ایک ڈائریکشن چینج ہوتی جاتی ہے. تو Activism is how we respond. We reclaim the narrative. We fight for accountability before the damage is done. The internet moves fast, but healing doesn't. When a woman is targeted by fake news, it's not just her dignity gets stripped away. It's her safety, her freedom, her future. This isn't just media crisis, it's a human rights one. Until we hold our systems accountable, women will continue to suffer the consequences of stories that were never even the truth. The first thing that happens is that fake news is a way of promoting fear and surveillance. Because what happens is that fake news, by definition, it exaggerates or fabricates threats to women's safety, their security, and that is then weaponized, which restricts their access to public services. So, for example, अगर आप देखें कि reports, अगर कोई आती है report of a kidnapping या harassment, तो वो बेशक fake भी हो, तो वो फिर इस्तेमाल होती है by others to as a way of controlling women's mobility, their access to public spaces, their ability to speak up. اور ایک اس کا یہ جو means of control یہ بھی ہوتا ہے that it is by policing a sense of honor. So you'll have claims of women that they dress in a particular way, they speak in a particular way, and that is deemed immoral or provocative. So ایک sense میں آپ جو ہے you end up shaming them through fake news into stepping back. And this of course then stigmatizes women who are the targets of fake news. تیسرا یہ ایک ہوتا ہے جو یہاں بہت common ہے ہمارے ہاں, is that fake news is used to discredit women's movements. So feminist movements like Aurat March, gender rights movements are discredited by linking them to Western agendas, to anti-religion agendas and so on. Even if what they are saying bears no relation to what they are being accused of. ایک جو دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے is that you often have smear campaigns. آپ کو یاد ہوگا that I think 2020 میں there was a very targeted smear campaign against women journalists in Islamabad, اور ایک پورا ایک خط انہوں نے نکالا تھا, open letter signed by journalists saying that they had been subjected deliberately and not just deliberately but systematically, کہ ایک دفعہ نہیں but 2-3 ہر دفعہ آپ کچھ بھی کہو ایکس پہ یا فیس بک پہ تو آپ وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو دیٹ واز one important example, but یہ اگر آپ دیکھو تو this is very common. I don't think there is any woman journalist or activist who can say that no, I have not had to face trolling or doxing or misinformation or threats or so on. جو نا ہماری اپنی کوئی campaigns such نہیں ہے. I can't think of anything. I was thinking earlier
एक ये कि औरत मार्च जो है वो एक सेंस में जो उनको फेक न्यूज़ जो आती है उनके बारे में, they turn it around and they take it head on. For example, अगर उनको accusation ये होती है कि जी they are anti-religious, they turn it around and they respond to it on social media by saying that yes, but we said this, and proving that what they are saying is not what they are being accused of. I think the most important thing is that we need independent, transparent, fact-checking mechanisms. And the important thing is कि ये जो mechanisms हों, वो state-controlled ना हो, वो independent हो, preferably through oversight by civil society. क्योंकि government का तो हमेशा state का एक अपना agenda होगा. The other thing that you need is media literacy programs. अब आप जो देखा होगा, that's not a good example, I suppose, the recent disinformation campaign, it has a habit of snowballing. So even psychologically, people tend to believe what the people around them believe. So what one person says then becomes something that the next three people say, and it just widens its sphere of influence that way. So for that, you need media literacy. You need to impress upon people कि जो आप को forwards मिलते हैं या जो आप देखते हैं even in mainstream news or mainstream social media platforms, उसको आप critically देखें. Don't assume that क्योंकि वो WhatsApp पे लिखा हुआ है तो it must be true. Ask इसमें ये कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह हुआ, and that you have tools that help you differentiate between disinformation and facts. The other thing that is required at the policy level is कि जो आपके कवानीन हैं पीका की तरह, उनमें जो vague definitions हैं उनको address किया जाए. You see, the difficult thing is here you have to draw a fine line between कि आप misinformation को prevent करें और ये भी ना हो कि आप इतने curbs impose कर ले कि कोई कुछ कह भी नहीं सकता. So the idea is कि आप जो misinformation that might incite violence, that might cause what they call demonstrable harm, उसको curb करने के लिए आप mechanisms रखें, मगर ये नहीं कि political dissent या अगर कोई खातून says something that expresses her political opinion, that does not count as disinformation. पंजाब जो कॉलेज था उसके केस में तो आई थिंक इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस बिकॉज हमारी भी बल्कि फैक्ट फाइंडिंग्स भी हुई थी. फाइंडिंग का ये होता है कि आप इस इंस्टेंस में वी डिड नॉट फाइंड इनफ एविडेंस ये हुआ है. सो जो एक टाइमलाइन बनी थी कि इस डेट को इस टाइम पे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एक हमने पूरा एक रिकंस्ट्रक्ट किया टाइमलाइन और उस बेसिस पे वी कुड नॉट फाइंड इनफ एविडेंस टू से कि ये हुआ है या नहीं हुआ है. सो हमने यही फिर कंक्लूड किया कि इतना एविडेंस नहीं है कहने के लिए विद एनी सर्टेनिटी दैट दिस हैज हैपेंड. बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू हैव इंसिडेंट्स लाइक दिस, at some level it creates a sense of fear among women or young girls who want to go to university or college because they perhaps feel that there is this ever-present risk कि कल को मुझे ये हो जाए. और unfortunately एक जब ये बात होती है, आप खुद ही आपने देखा होगा कि उस वक्त भी इससे पहले कि किसी ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, विदिन द फर्स्ट 24 आवर्स पूरी मीडिया में वो मच गई थी बसत कि हाँ ये हुआ है, एंड पीपल वर क्लेमिंग ऑल काइंड दैट आई हर्ड एन एम्बुलेंस, आई हर्ड दिस, बट देयर वाज नो एविडेंस. एंड ऑल्सो ये भी होता है कि जब लोग एक चीज कहते हैं और फिर रिट्रैक्ट करते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज उसमें देन हाउ डू यू नो व्हाट इज ट्रू व्हाट इज नॉट. जो भी एविडेंस आप लेते हो, इट हैज टू बी समथिंग दैट द पर्सन स्टैंड्स बाय. असर होता है इज दैट you start self-censoring what you are going to say. You start stepping back from the public eye. And
I mean, اگر آپ صحافی ہو تو آپ کی کام کی نوعیت اس طرح کی ہے that you cannot do that. اگر آج کسی نے پریس کانفرنس میں نوئسنس کریٹ کی, کسی نے شور اور بدتمیزی کی, تو میں اسپیئر نہیں کروں گی, میں بالکل صاف بتاؤں گی. اور کسی کی نوکری کے ساتھ میں قطعاً میرے اس میں ہے ہی, لیکن میری شکایت کا مطلب جو ہے وہ نوکری خراب ہونا ہے, جو میں نہیں چاہتی. تو میں نے کہا کہ آپ پلیز ٹیکسٹ کر دیں کہ کس سلسلے میں آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سائڈ ونڈو میں بھی آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے, اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے. وی آر آن بورڈنگ یوٹیوبرز, انفلوئنسرز فار ریپوٹیشن مینجمنٹ کیمپین فار آر کلائنٹ, a private college, regarding a recent issue. We will provide key points for a video that we request you to produce and share across your social media platforms. Kindly share your price code for the services. Looking forward to your response. جب میں نے میسج پڑھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ کس سلسلے میں رابطہ کر رہے ہیں, کہ جناب آپ بجٹ بتائیے, آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں, آپ کالج کے حق میں بات کیجیے. میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کچھ Fake news isn't just misinformation, it's psychological harm. We are seeing the fact: students avoiding school, women withdrawing from public spaces, anxiety becoming a norm. The message that spreads with each false story: you're not safe, you do not belong. And that's deeply damaging. The backlash was immediate, not just to my credibility, but to my identity as a woman in journalism. There's a constant balancing act. Be bold, but not too bold. Be vocal, but not too loud. Still, I report, because silence is worse. Okay, so if somebody isn't directly involved in an accident, in a trauma, or any incident that's happening online or in person, but they're witnessing it secondhand, they are looking at the news, they're looking at the images, they're hearing about it from other people, there's a phenomena that occurs which is called vicarious trauma. So when you're repeatedly exposed to news which is negative, and that too related to their own gender, their own social group, or whatever it may be, you become very hyper-vigilant because you're constantly feeling like this, that something bad will happen to you, because it is happening to so many other people who are just like you, which is why you become hyper-vigilant. And that hyper-vigilance can then translate into anxiety, and anxiety can further on turn into major disorders such as agoraphobia, that you fear even stepping out of your house. You completely shut yourself off from social media, which is such a big tool nowadays in order to express yourself or gain news or even interact with people. So if you are talking about particularly fear is a tool which is used to control people. Even people that I have talked to myself, or patients I have had, students I have had, all of them report this, that ever since this particular incident has happened, just like some of the incidents that you have mentioned previously, quite literally they change their routes because they know that that particular instance has happened on this particular route, or there are too many men or too many people, or too less people actually on that particular route as well. They will avoid going out in very early hours or very late hours of the day. Fake news isn't just a glitch in the system, it's a weapon used to shame, silence, and control. We have seen girls pull out of school, families reacting without evidence, lives changed forever because of a lie.